guys, first vlog ko lang ngayon. Kuya, ano to? Airport. Airport. Ayan. Ano Airport. port? Anong port? Port. Ayan. To. Yan, sige. Uy, ang galing ah. Pits. Mali. Paint. Paint. Pill. Mali. Play. Play. Wig. 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 Cry. 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 Jumping rope. Hook. Hook. Ano? Sige, basta. Sister. Crown. Sing. Sing. Ako magbigay sa inyo. Feed. Ayan guys, magbabasa Read. sila. Read. Dito ay dito. Dito. Kailangan niya matuto. Kasi pag hindi siya natuto, Carrots.